आज 17 डिसेम्बर मंगलवार चलतु जाणव आज दिन सबुकिछि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध न्यूज गोटे हृदय लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु आपण मैंने क्यों जिले भिडियो देखुं भिडियो कमेंट कर जनातु चलतु नजर पकड़ आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर बंगोपसागर सृष्टि लघुचाप प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना राज्य शीतलहरी बढ़ीपे झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ अनुगुल स्थिति भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी एभली पूर्वानुमान करिछि आसंता 24 घंटे दक्षिण पूर्व बंगोपसागर एक लघुचाप सृष्टि हो तमिलनाडु केरल में प्रबल वर्षा आशंका रही आंध्रप्रदेश में कांबा किसी स्थान में वर्षा हो पारे गुरुवार ठारू कोरापुट गजपति गंजाम पुरी और रायगढ़ में किसी स्थान में हालुका वर्षा हो पारे बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर केबे कमिबो आलू और पियाजर नाकरे कांदिले गरीब खाउटी ओडिशा को आलू रप्तानी बंद कला पश्चिमबंग मासादीय काल यह समस्या लगी रहा ओडिशा रे आलू दर हुए बढ़ला खाउटी सर्वाधिक किलो पिछा 80 टଙ୍କା देଇ आलू किଣିले शेष ठीक मासक पर अर्थात सेप्टेम्बर 21 बंगोपसागर चापरे सड़क रप्तानी कटकणा हटाइले केतक शर्त पूर्वापेक्षा उच्चा दाम रे ओडिशा व्यवसायी आलू आमदानी कले यापर पुणी मासर अधिक समय है कटकणा लगी जे एपर्यंत कौन समाधान हो पारुनी सेपरी सेप्टेम्बर तृतीय सप्ताह पियाज दर 30 टଙ୍କା बढ़ी 50-60 पहुंचते भी सरकार नियंत्रण को आनीपार उभय आलू पियाज ओडिशा लोकों खाद्य थाली प्रमुख खाद्य दर वृद्धि जो साधारण गरीब खाउटी नाकरे कांदिलानी बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर 2 दिन पर बढ़ शीत 7 ରୁ 3 दिन वर्षा संभावना सारा राज्य में शीत लगी रही झारसुगुड़ा और राउरकेला राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा सबुठ कम 6.8 डिग्री लेखा रही 8 स्थान में राति तापमात्रा 10 डिग्री तलू खसी अनुगुल राति तापमात्रा 9 डिग्री रेकर्ड होता बेले केन्दुझर में 9 डिग्री सुंदरगढ़ भवानीपाटना 9 डिग्री फुलबाणी और दारिंगबाड़ी 8 डिग्री नवरंगपुर में 10 डिग्री बौद्ध में 10 डिग्री सुवर्णपुर में 10 डिग्री बलांगीर में 10 डिग्री बारिपदा में 10 डिग्री भुवनेश्वर में 13 डिग्री कटक में 11 डिग्री रही सूचना मिली। परवर्ती खबर प्रति जिले मेडिकल कॉलेज 3 कोटी लोक मिल स्वास्थ्य कार्ड राज्यवासी को उन्नत मजबूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान पर अंटा मिली नुआ सरकार रविवार एक कार्यक्रम में जोगदेवा अवसर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिक कहते स्वास्थ्य संरचना को सुदृढ़ करने सरकार आरंभ कर गत सरकार समय बीएसकेवाई कार्ड में मात्र 956 हस्पिटाल में चिकित्सा होता बेले एवं देशर 27,000 हस्पिटाल में चिकित्सा सुविधा मिल पार बोली महालिक कहते आगामी दिन में राज्यर प्रति जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापन करने सरकार कार्य आरंभ कर राज्यर 3 कोटी लोक स्वास्थ्य कार्ड दिज्व बोली स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिक कहते सूचना। परवर्ती खबर पुणी खोलिला मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी पुणी खोलिला मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी प्रकोष्ठ डिसेम्बर मासरे मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी कार्यक्रम बंद रही बोली पूर्व सूचना दी जाता बेले आज मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी प्रकोष्ठ खोला रही बोली सूचना रही विधानसभा चलुथिबारु सोमवार गुड़िक मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी कार्यक्रम बंद रखाउला तेज विधानसभा शीत अधिवेशन अनिर्दिष्ट समय पर्यंत बातिल होगा मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी कार्यक्रम हेबो बोली साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग तरफ सूचना प्रदान कराई सूचना मिली। परवर्ती खबर श्रीमंदिर बाहर बिक्री खजा नुहे महाप्रसाद भावी न किणवा भक्त अपील पुरी बड़दाण्ड में बिक्री होता अपमिश्रित खजा पर प्रशासन छाट कनक न्यूजर महाप्रभ किसी असाधु व्यवसायी निम्नमानर खजा बिक्री करुवा खबर प्रसारण पर जिला प्रशासन अभिमुख्य स्पष्ट कर श्रीमंदिर बाहर बिक्री होता खजा महाप्रसाद नुहे बोली सीधा सीधा मना कर जिला प्रशासन या महाप्रसाद भावी किणतु ना बोली पुरी जिलापाल। खबर सीमा जगिछि कैमेरा ओडिशा रे पशिबनी पड़िशा धन ओडिशा मंडी में पशि पारिबनी पड़िशा धन सीमांत वार्ता 9 जिला पर तीक्ष्ण नजर रखिछन्ति प्रशासन बुलुची सर्वेलांस गाड़ी सीमा जगिछि सीसीटीवी कैमेरा राज्य सरकार इनपुट सब्सिडी हातेबा गलाबाट खोजुछन्ति पड़ोशी चाषी और दलाल या रोकियापाई सीमावर्ती जिलागुड़िक सर्वेलांस टीम सह सीमार प्रवेश पथरे लगी कैमेरा ओडिशा रे पशि पारिबनी पड़िशा धन 9 जिला पर सतर्क दृष्टि बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर रत्नभंडार मरामती सरिया पर रत्नर गणति मणति आईन मंत्री आसंता 17 तारिख आरंभ हो रत्नभंडार मरामती काम मरामती सरिया पर रत्नर गणति मणति बोली आईन मंत्री कहते पूर्व जीपीएस रिपोर्ट आसिया पर मरामती एसआई को अनुमति पत्र दिया छत्तीसा निजोग सह श्रीमंदिर प्रशासन आलोचना शेष होती सूचना मिली मरामती नहीं कार्यसूची दाखल कर सारी एसआई सतरे मरामती काम आरंभ होगा रत्नभंडार गणति मणति हो आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंद्र कहते सूचना मिली। परवर्ती खबर 7 लुटेरा गिरफ श्रीमंदिर भक्त को करुले टार्गेट
ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ 7 ଜଣ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ଲୁଟରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ନାଟମଣ୍ଡପ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ ପରେ 4 ମହିଳା 3 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 22 ଗ୍ରାମର ସୁନା ଚେନ୍, 4 ମୋବାଇଲ ଏବଂ 4,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୁଗୁଲିର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ବଳିଆପଣ୍ଡାରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ପୁଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର। ରାଜଧାନୀରେ ଗର୍ଜିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ, ସମସ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ। ଗର୍ଜିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ। ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ପୂରଣ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଯେପରି ମାସିକ ଦରମା 10,000 ଟଙ୍କାରୁ 18,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟର ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇବା, ପେନସନ ଲାଗୁ ସହ ଅବସର ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରି ଅନେକ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର ବଡ଼ ଦିନରେ ମିଳିବନି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ ବଡ଼ଦିନରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଅର୍ଥ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମିଳିବାକୁ ଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ AQIC ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମିଳିବାକୁ ଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୋମବାର ଠାରୁ ଧାନ କ୍ରୟ ଆରମ୍ଭ, ମଣ୍ଡି ଜଗିବେ ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ନେତା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ସୋମବାର ଠାରୁ ଖରିଫ ଧାନ କ୍ରୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 95ଟି ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଧାନ ମଣ୍ଡି ଧାନ କିଣା କାରବାରରେ ବ୍ୟାପକ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ରବିବାର ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଆନନ୍ଦପୁର ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମହେଶ୍ୱର ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଧାନ କିଣା କାରବାର ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ହେବା ସହ କଟନୀ ଛଟନୀ ବନ୍ଦ କରିବା ଓ ମିଲରମାନଙ୍କ ଦାଦାଗିରିକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ 3 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ, କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ 3 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଦିଆଯିବ। ମିଶନ ମୋଡରେ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସିଷ୍ଟମ ଆଗକୁ ନେଉଛୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଉଭୟ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ କାର୍ଡରେ ଚିକିତ୍ସା ହେବ। ଆଗକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନୁହେଁ ଆସୁରାନ୍ସ ମୋଡରେ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର, ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଆଖଡ଼ାରେ ଅଭିନୟ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ କଳାକାର। ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଖଡ଼ା। ମଥୁରା ନଗରୀ ଲାଗି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଖଡ଼ା। ବରଗଡ଼ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପରେ କଂସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା କଳାକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମଞ୍ଚ ଅଭ୍ୟାସ। 14ଟି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରିବେ କଳାକାର। ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ କଳାକାର ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି। ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ କଳାକାରମାନେ ଆଖଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ହୃଦୟରୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।